So guys, human namatay ang ilahang Santoy Papoy nga si Francis. Nag-elect na sad sila og bag-ong Santoy Papoy nga ginganlan og Leo. So, muna guys nga ang gahom o otoridad nga gihatag sa dragon ngadto sa unang manap di gid na mawala samtang dili silutan sa Ginoo, samtang dili mobalik ang Ginoo. Muna nga ingon sila ang Romanong Katoliko kuno dili kuno bungkag, di man ginabungkag karon kay di pa panos pagbungkag. 48,000 plus mga nagkailahi nga relihiyon. Apel to Baptist, Born Again, Pentecostal, Iglesia ni Cristo, Saksa ni Jehovah, apel sa Baptist, naada tanan. Kung naa may bungkagunon diha, dili pa gyud mabungkag. Mabungkag ra na inigbalik sa Ginoo. Kay walay laing barog nga gingarian diri sa kalibutan. Ang kang Kristo lang ug mao na siya ang mahitabo. Napaabot lang ta kung kanus bungkagon si Ginoo ang simbahan nga kaaway mismo ni Kristo nga nag-claim nga sila kuno tinukod kuno ni Kristo. Bitaw, tinukod ni Kristong taga Vatican City.